Si Haris, anak. Namin akong Haris? Namin ang Haris akong anak. Mama, sayaw na ta, Mama Lisa. Sure, anak. Mag-rate usa ka sa imong viewers, anak. Mag-rate ka sa imong viewers ug subscribers. O good morning. Og happy Sunday. Baho og ba oy. Humot di oy. Humot og ba oy. Bisag wa ni toothbrush. Pero humot og ba. Opo. Bisag wa ni toothbrush ang bata. Humot og ba. Sos, anak. Sos. Mag-greet ka good morning sa imong viewers na guys. Good morning guys. Ito po si Papi guys. Magsasayaw kami ng kurat cha-cha-cha lambada guys. Hala. Say good morning to your viewers. Hello. Happy Sunday. February 15 ngayon guys. 2026. Mag-ehersisyo ni Papi guys. Love kunin ako guys. Oy, makasama ka love. Turagsoy, ang bibing ragsoy. Sus, pinagot nga. Sus, pinagot nga gidayon. Sus, ang ragsoy, ang ragsoy, ang bibing ragsoy. Ang ragsoy nga bibi, nga ragsoy. Magsayaw, cha-cha, ang batang mama. Magsayaw og cha-cha, lambada-bada. Ang cha-cha, lambada, og sayaw cha-cha. Agoy. Magsayaw og cha-cha, ang bibing mama. Magsayaw og cha-cha, ang bibing mama. Magsayaw og cha-cha, ang bibing mama. Mama Lisa, sayaw og cha-cha, lambada kuratsa, ang paping kuratsa, ang paping kuratsa. Magsayaw, tamig lambada. Magsayaw, sayaw. Kaming papi og lambada, bada. Magsayaw. Nagsayaw si papi. Lambada, kuratsa, bada lambada kuratsa. Magsayaw si papi. Lambada o kuratsa. Lambada kuratsa. Sayaw pa. Anak. Sus anak. So, chandarindadin. Ang paray ko ni bata. Ang paray kong bata, paray ko ni mama. Grabe man ka paray gon, ang bata nga pangka. Paray gon, bibing bata. Paray gon. Yan. Manatag sayaw eh. Naluya ka anak? Naluya ang bibi. Yan anak. Ayan anak. Yan, thank you for watching guys. Tapos na po kami nag-ehersisyo. Bye-bye.